ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କାନ୍ଦଣା ଗାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ନସିବ କଳା ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ବନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ। କାନ୍ଦିବା ପିଲାଟି ବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ କାନ୍ଦିବା କାହାକୁ କନ୍ଦେଇବା ଆଉ ଆପେ ଆପେ କାନ୍ଦିବା ଦୁଇଟା ହଉଛି ପାରମ୍ପରିକ କାନ୍ଦିବା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏବେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଜୟନ୍ତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଧହୁଏ ଜୟନ୍ତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ पदार्पण करंतु। संयुक्त महापात्र महोदय सरस्वती महापात्र पंडा सरस्वती पंडा मोर बहुत पुराणा मुह देखिले चिन्ह पारे अंधार बेले बेले मुहटा झापसा दिसे किंतु चिन्हा निमंत्रण करुछि आउ तांको पुष्पगुच्छ दे अभिनंदन और वंदन करूछु। मु कहूतली दुई प्रकार कांदना थाए। गोटे कांदना होछि काहाकू कंदा जाए आउ गोटे कांदना होछि सत्य प्रकृत भाव रे कांदिबा। दिने समय थिला जेते बेले बाप घर झियो के विवाह परे परे ससुर घर को जाउ थाए सेते बेले कांदुथिला आउ कांदुथिला पुणी केते बेले जेते बेले पुणी बाप घर को फेरुथिला किछि दिन पई बुलिबा पई तापरे पुणी जेते फेरी जाउथिला सेते बेले खुडी नुआ बो आई जेजेमा जेजे बापा आ बापा मां एई मान उद्देश्य रे कांदना कांदी कांदी जाउथिला। आमे काली जाई कविता रे मध्य यार दृष्टांत अनुभव करि थाउ जे किभଳି भाबरे कांदन। आज सही भली जो पारंपरिक कांदना आस्ते आस्ते लोप पाई जाइछि। एबे झियो सासु घर को गला बेले आउ कांदु नाही कि सासु घर किछि दिन बुलिया को आसेला परे फेरु नाही कांदिबो काई फेर जे चेष्टा कर सेठी बांधिया पई चेष्टा करिछि।